उसने काफरां नूं भी दस दिता, उसने दुनिया दी हर कौम नूं ये चीज दस दिती कि ना चाइना सुपर पावर है, ना अमरीका सुपर पावर है, ना इटली सुपर पावर है, ना यूनान सुपर पावर है, ना कोई भी सुपर पावर नहीं, ना रशिया है। दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, जाए कोई जितना मर्जी तरक्की याफ्ता है, जाए जितना मर्जी टेक्नोलॉजी दे विच कोई अगे है, जाए जितना मर्जी कोई साइंस दे विच तरक्की कर गया है, जो मर्जी बन गया है, जो भी बन गया है, लेकिन कोई भी सुपर पावर नहीं है। सुपर पावर है ते वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत दी पाक जात है। आज मेरे मालिक ने दस दिता है कि मैं सुपर पावर हां। पूरी दुनिया नू अल्लाह करीम ने बंद कर दिता, पूरी दुनिया नू अल्लाह करीम ने लॉकडाउन कर दिता, उन्हें अपनी जात नू मनवा लिया। अब चाइना ने डॉक्टर आखदे पैण कि जी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, इहदी कोई दवाई नहीं तैयार होंदी पई, इहदी कोई वैक्सीनेशन नहीं तैयार होंदी पई, लेकिन इहदी एक एहतियात है। वो की एहतियात है? वो एहतियात ये है कि जी हाथ धोवो। हुण जरा मेरे लिए गौर करना, एहतियात की है? हाथ धोवो, अच्छी तरह हाथ धोवो, चंगी तरह हाथ धोवो। फिर हाथ धोवन तो बाद कुल्ली करो, गरारा करो, नक च पानी पाओ, चेहरे नू अच्छी तरह धोवो हाथ धोवन तो बाद। फिर पानी लाओ, गर्दन धोवो, पैर धोवो। वो सारा कुछ उन्होंने आखिया जी ये इनकी एहतियाती तदबीर है, इस तू बचन का तरीका ये है कि हाथ धोवो, चंगी तरह हाथ धोवो, फिर मुंह विच पानी पाओ, कुल्ली करो, गरारा करो, नक विच पानी पाओ, अखां दे विच पानी पाओ, चेहरे नू अच्छी तरह धोवो, गर्दन नू अच्छी तरह धोवो। सारा कुछ डॉक्टरां ने दस दिता, लेकिन ये नहीं दसिया कि ये वजू है। ते साडे बंदे अगू बोले, सानू जिस वेले पता चलिया कि इस बीमारी का इलाज, इसकी एहतियाती तदबीर अज चाइना दे वो डॉक्टर बयान करते पैण जिन्हां ने कलमा नहीं पढ़िया, जिन्हां पता नहीं कि इस्लाम की तालीम की है, लेकिन वो सानू दसते पैण कि इस तरह करके इस बीमारी तो बचा जा सकता है। और अज दुनिया की तरक्की याफ्ता कौम वो इसे तरह हाथ धोंदी पई है जिस तरह असीं वजू करने आए, इसे तरह मुंह धोंदी पई है जिस तरह असीं वजू करने आए। ते पता चलिया कि मेरे आका मौला मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज 1440 साल पहले सानू ये हर चीज दस दी है। लेकिन असी बदकिस्मत कौम आए, असी बदकिस्मत कौम आए। मैं अक्सर बयान करना कि हुजूर दी जाते अकदस, मेरे आका मुहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाते अकदस इस कायनात दा महवर है। पखा चलता है ना जी, पखा ते पखे दे पार होंदे ने ते विच एक चक्का होंदा है, वो चक्के दे सिर ते पखा चलता है। अगर उस चक्के नू विचों कट दियो या अगर उस चक्के नू तुसी बुला दियो ते पर नहीं उड़ सकते, परां दा निजाम नहीं चल सकता। जिस वेले परां दा निजाम नहीं चलना ते हवा नहीं लगनी। इसे तरह मेरे आका मुहम्मद रसूल अल्लाह दी जात इस कायनात दा महवर है। हुजूर दी जात इस कायनात दी जान है, हुजूर दी जात इस कायनात दी रूह है। अगर कोई मुसलमान, कोई भी दुनिया का शख्स हुजूर दी जात तो दूर हो जासी ते तबाह हो जासी, जलील हो जासी, रुसवा हो जासी। दुनिया जहान दियां परेशानियां, दुनिया जहान दे मसाइब, दुनिया जहान दियां बीमारियां, हर मुसीबत उसका मरकज बन सकता है। लेकिन अगर कोई मेरे आका मुहम्मद मुस्तफा दी जात दे करीब है, हुजूर दा दामन मजबूती दे नाल पकड़िया है, हुजूर दे एक एक फरमान, मेरे आका दी एक एक सुन्नत ते अगर कोई इंसान अमल पैरा है तो समझ जाओ
کہ او حقیقتاً کامیاب ہے اور وہ بچ گیا, وہ کامیاب ہو گیا, وہ اتنے بھی کامیاب ہو گیا, وہ اگے بھی کامیاب ہو گیا. لیکن اگر کوئی حضور دی ذات تو ارے پرے ہویا, اگے پیچھے ہویا, تے مڑ پتہ چلیا. اج تو سانو یقین کرنا چاہیے. میں نا لوگ گھراں دے وچ بیٹھے, کوئی ٹی وی ویندا پیا ہے, کوئی پتہ نہیں کی کام کردا پیا ہے. مینوں اکثر پتہ لگا جی گھراں دے وچ لوگ لاک ڈاؤن ہو گئے لیکن لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں. اللہ دے بندیوں لڑائیاں نہ کرو, یہ وقت ملیا ہے. گھر دے وچ نماز پنجگانہ قائم کرو, 5 وقت دی نماز پڑھو, مسجد دے وچ نماز پڑھو, گھر دے وچ پڑھو, جتھے بھی پڑھو 5 وقت دی نماز پڑھو. اپنے بچیاں نو یہ دسو کہ ساڑھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیماری دا علاج یہ دیتا ہے کہ وضو کرو, نماز پڑھو, شفا اللہ کولو منگو. ایک بحیثیت مسلمان ساڑھا ایمان ہے, ہر مسلمان دا ایمان ہے کہ شفا من جانب اللہ ہے. اللہ رب العزت شفا دے من آلہ ہے. یقین کرو ایتھے میرے کول, کیونکہ میرا تعلق ہے, میرے کول اکثر لوگ ایتھے آمدن آندے نے جی اسی میڈیکلی بھی ٹھیک ہیں, ساڑیاں رپورٹاں بھی ٹھیک ہیں, سانو کوئی بیماری نہیں, کسی قسم دا کوئی مسئلہ نہیں, لیکن 10 سال ہو گئے, 15 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, ساڑی شادی ہوئی ہے, اولاد اللہ تعالیٰ نہیں دیندہ پیا. کوئی لوگ آئے جی حضور ہے مچھر لڑیا ہا, او مچھر مینوں بھی لڑیا, اونوں بھی لڑیا, لیکن میں بڑیاں ٹوپاں لائیاں, بڑی دوائیاں لائیاں, بڑی میڈیسن یوز کی تھی, لیکن سرکار وہ ایکو مچھر آ جڑا اونوں بھی لڑیا, مینوں بھی لڑیا, لیکن اون دا زخم ٹھیک ہو گیا, مینوں نہیں ٹھیک ہوندا پیا. پتہ چلیا کہ دنیا دی کوئی بیماری شفا نہیں دے سکتی, دنیا دا کوئی ڈاکٹر شفا نہیں دے سکتا, دنیا دا کوئی پیر تے دنیا دا کوئی مولوی شفا نہیں دے سکتا. شفا اگر ہے تو میرے اللہ کریم دی ذات دے کولو شفا ملنا. اللہ دی ذات کولو شفا ہے, شفا من جانب اللہ ہے. اور ساڑھا ایمان ہے کہ اللہ کریم نے مسلمانوں نو اور اللہ کریم نے پوری دنیا نو بھی, میں سمجھنا میں وہ ویکھیا جی نیٹ تے, وہ امریکہ دا صدر جڑا مسلمانہ دے خلاف ہے ٹرمپ, وہ بھی قرآن پاک دی تلاوت پہ سندا ہے. میں کیا حالی بھی ساڑھے بندے قرآن نہ پڑھن تے افسوس ہے. حالی بھی مسلمان جڑے قرآن گھر دے وچ پیا ہے اور اتے گرد جم گئی ہے, لیکن اس قرآن نو اللہ کریم دے کلام نو, اللہ کریم دے حکم نو کھول کے پڑھیا نہیں, انہوں سمجھیا نہیں, اس تے عمل نہیں کیتا. میں کیا ویکھو میرے مالک نے آج کافران دے, آج وہ ٹرمپ جڑا مسلمانہ دے خلاف تحریک چلا کے امریکہ دا صدر بنیا, اور آج وہ کی ہوئے جی کرونا وائرس دے خطرے دی وجہ تو جی, وہ بھی میں ویڈیو ویکھی اپنی اکھاں نال ویکھی جی, وہ بیٹھا قرآن پاک دی تلاوت سندا پیا. آج جڑیاں بچیاں جتھے جی, وہ میرا خیال ہے مینوں کسے بندے نے دسیا کہ جی امریکہ دے وچ اے جڑے ماسک منہ تے چڑھن والے نے ایک قلت ہو گئی, تے انہاں کہ جی جڑے لوگ ہیں وہ منہ تے کپڑا کرو, جڑیاں بیبیاں ہیں وہ بھی منہ تے کپڑا کرن. جتھے منہ تے کپڑا کرنا مناسب عورتاں, وہ میں آکھیا جی وہ اج کدے گئیاں, وہ جڑیاں بیبیاں جڑیاں دیاں میرا جسم تے میری مرضی, وہ کدے گئیاں مائیاں. ہن نکلو کھا باہر تانوں پتہ لگے. آج امریکہ دیاں عورتاں بھی جڑیاں ہیں, جڑیاں بالکل کپڑے نہیں پہندیاں, آج وہ بھی منہ تے نقاب لے کے تے باہر نکل دیاں پئیاں, جنہاں نوں ماسک نہیں پیا ملدا. وہ ماسک گھٹ گیا نا جی, وہ پھر کسی جگہ تے گھٹ ہو گیا, تے انہاں کہا جی یہ تھے منہ تے کپڑا کرو, پردہ کرو, حجاب کرو. تے پتہ چلیا کہ کمال ہو گئی. میاں ہن بھی نہ منو, ہن بھی اگر مسلمان بحیثیت قوم اللہ رسول دے احکامات تے عمل نہ کرے تے پھر ساڑی اسی اپنی تباہی, اپنی بربادی وہ اسی اپنے واسطے خود بناونی ہے. ساڑے واسطے سانو کسے اور دشمن دی ضرورت نہیں ہے, اسی اپنے آپ دے خود سب تو بڑے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ سانو ہن بھی ایمان دے وے, ہن بھی توبہ دی توفیق عطا فرماوے. یقین کرو پیر بھائیو, اللہ رب العزت دی بارگاہ دے وچ ہن بھی توبہ دا وقت ہے. جائے کوئی عام انسان ہے, جائے کوئی عام شہری ہے, جائے کوئی حکمران ہے, جائے کوئی پیر ہے, جائے کوئی مولوی ہے, جڑے لوگ دیندار منافق ہیں. مولوی صاحب دیندار منافق بھی ہیں کئی,
दुनियादार तो चिट्टा नंगा है, लेकिन जेड़े दीनदार मुनाफिक हैं कि बैठना मिंबर ते बह के गल होर करनी, अमल होर करना, लोगों के सामने बड़ा परहेजगार बन जावना, लेकिन अपनी तन्हाई दे विच ओही गंदी जिंदगी गलाजत आली, फिर मुनाफकतां करनियां, सियासतां करनियां, लत्तां छिकनियां, लोगों दियां पगड़ियां उछालनियां, लोगों दियां इज्जतां खराब करनियां, पता नहीं की लोग करते पैण। मैं ना कोई मौलवी होवे, कोई पीर होवे, कोई हुक्मरान होवे, कोई आम शहरी होवे, कोई पुलिस वाला होवे, कोई किसी महकमे नाल, कोई दुकानदार होवे, ओनू हुण भी हर तबके दे लोगां नू तौबा करनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत दी पाक जात कोलू माफी मंगनी चाहिए, और तौबा सच्चे दिल नाल करनी चाहिए, ईमान नाल करनी चाहिए, और उस तौबा ते कायम रहना चाहिए। ये ना होवे, एक गल याद रखना, जिन्हां ने तौबा करके तोड़ी अल्लाह ताला नाराज हो सी, और वो तौबा करके तोड़ के जिन्हां लोगों ने फिर जी हुण हालात बेहतर हो गए ते हुण असी जनाब हुण फिर मौजां ही मौजां ते हुण भावें कुछ भी करिए। यकीन रखना अल्लाह दे बंदिओ, अल्लाह ताला ने सानू ये वार्निंग दी है, सानू उन्हें दसी अपनी कुदरत, अपनी जात उन्हें जाहिर की है। वैसे उसकी जात हर वक्त जाहिर है, लेकिन उन्हें दसिया सानू कि तुसी गुनाहां दी जिस दलदल दे विच फस गए हो, बेईमानी दी जिस गुमराही दे विच तुसी चले गए हो, हुण भी वापस आ जाओ, हुण भी वक्त ते तौबा कर लो, हुण भी मेरे महबूब दी तालीमात ते अमल कर लो ते तुहानू कामयाबी मिल जासी, हर दुख तो बच जासो। हुण भी तौबा दा वक्त है, हुक्मरान होए, आम बंदा होए, कोई भी मौलवी होए, कोई भी पीर होए, कोई भी नात खान होए, कोई भी शख्स होए, सब नू तौबा करनी चाहिए, अल्लाह दे हुजूर सच्चे दिल नाल तौबा करनी चाहिए कि या रब्बुल आलमीन सानू माफ फरमा दे, असी अपनी पिछली जिंदगी दे विच जो कीता उस ते असी शर्मिंदा हैं तेरी बारगाह दे अंदर, सोनिया सानू माफ फरमा, और या रब्बुल आलमीन साडे गुनाह माफ फरमा और करम फरमा, मेहरबानी फरमा, रहम फरमा, और सानू इस तौबा ते कायम रहण दी तौफीक अता फरमा। अगर कोई चोरी करता है वो अहद करे कि आज तो बाद में चोरी नहीं करनी, अगर कोई झूठ बोलता है वो झूठ दी तौबा करे, अगर कोई गलत किरदार दा मालिक है अपने किरदार नू दुरुस्त करे। जेड़े लोग हुण अफसोस दी गल है, कई ऐसे बदकिस्मत लोग हैं कि ए कंस्ट्रक्शन दा काम इत्थे चलदा पिया है मदरसे दा, ते मैनू दरवेशा ने कल दसिया कि हुजूर वो जिहड़ी 450 रुपए दी या 500 रुपए दी सीमेंट दी बोरी आई, उन्होंने 600 रुपए दी कर दी। अल्लाह माफ करे, हाली भी इन्हां लोकां नूं ईमान नहीं आया कि भाई खुदा दा खौफ करो। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया नूं दस दिता कि तौबा करो, लेकिन अजे भी असी 500 रुपए दी बोरी ब्लैक दे विच 600 रुपए दी बेचनी शुरू कर दी जी। खुदा दा खौफ करो। आटा जिहड़ा है वो महंगा करके बेचते पैण, जेड़े जखीरा अंदोजी करते पैण, जेड़े ब्लैक मेलिंग करते पैण, अल्लाह ताला माफ फरमावे। इन्हां लोगां नूं खौफ करना चाहिए। मेरे दोस्तों, ये लम्हा फिक्रिया है, ये पाबंदी पता नहीं कदों तक रही है, लेकिन जदों तक भी ये पाबंदी रवे, मेरे पीर भाइयों, अपने हमसाए का ख्याल करो, अपने रिश्तेदारों का ख्याल करो, अपने दोस्त अहबाब का ख्याल करो। कारोबार बंद है, गरीब गुरबा, असी लंगर शरीफ नूं काफी हद तक बताया है, लेकिन होर भी बताइंदे पे हैं, ताकि जेड़े लोग मजदूर तबका है, जेड़े सफेद पोश तबका है, सानू कोई तस्वीरां खिचावन दी लोड़ कोई नहीं, सानू किसी दे सामने कुछ जाहिर करन दी लोड़ कोई नहीं। अल्लाह दे फजलो करम नाल कोई लोग आज एक बोरी दे के ते तस्वीर खिंचा के ते अपनी नुमाइश करते पैण के असी सखी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये खानकावां, ये औलिया दे जेड़े दर हैं, इत्थे तां सारा साल लंगर शरीफ चलदा है। इत्थे तां हजारां दी तादाद दे विच लोग लंगर खा के जांदे ने, लोग अपने घरां दे विच खाना बना के लेके जांदे ने, और असी अपने लंगर शरीफ नूं मजीद वधा दिता है। मैं खुद खास तौर ते जदों दी ये पाबंदी शुरू हुई है, बिलखसूस मेरी तवज्जो लंगर खाने ते है। और मेरे दोस्तों,
ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਹੈ, ਕਣਕ ਹੁਣ ਮੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਚੰਦ ਬੋਰੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਲੰਗਰ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾकि कोई बंदा जिहड़ा मजदूर है दिहाड़ी करन वाला है वो बेचारा अगर इत्थे आके साडा आके लंगर शरीफ ले जावे, फिर कोई पाबंदी नहीं कि कोई साडा मुरीद है नहीं है, कोई हत्ता कि कोई मुसलमान भी है कि नहीं है, इस चीज की भी कोई तमीज नहीं। कोई भी आके लंगर खाने चो लंगर खा सकता है, लैके जा सकता है अपने घर। और मेरे दोस्तों तुसी भी ख्याल करो अपने घरां दे विच, अगर कोई बंदा 4 रोटियां खांदा है तो मेहरबानी करो 2 खादियां करो, 2 बचा के अपने हमसाए नूं पुछया करो कि भाई तेरे घर भी कोई भुखा तो नहीं सौ गया, क्या तेनू तो भुख नहीं लगी। जिथे तुसी ज्यादा खाना है कुछ थोड़ा खा लो, थोड़ा खाना पेट भर के, आधे पेट कुछ पेट खाली रख के खावना, ये मेरी आका दी सुन्नत है, इस दे विच सेहत है। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਵੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ ਨੂੰ ਮਜਰੂਹ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅੱਜਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਅੱਜਕੱਲ ਸਖੀ ਨਿਕਲੇ, अल्लाह ताला उन्होंने तौफीक देवे, वो इस तरह अल्लाह ताला इनाम वो एक बोरी किसी गरीब मुफलिस बुजुर्ग आदमी नूं देंदे पैण, नाल 10 बंदे बोरी नूं हथ पाई खेलन ते जनाब तस्वीर खिचाइंदे पैण कि जी साडी असी जी यह काम कर दिता जी असी है। उस सफेद पोश बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाले बंदे दे दिल दे विच कोई जान के वेखे कि अज उसकी मजबूरी दा किस तरह लोग नुमाइश करदे पैण। खुदा दे बंदिओ खौफ करो, अल्लाह दा खौफ करो। अगर कुछ लोग हुण भी अल्लाह रब्बुल इज्जत दे खौफ तू नहीं डरे या हजे भी उसकी जात तू दूर रहन और इन्हां नूं अज भी अल्लाह दा खौफ नहीं है, ते खुदा दी कसम है उन्हां बंदियां नूं मैं दसदा पिया कि तुहाडे तो ज्यादा बदकिस्मत तरीन इंसान कोई है ही नहीं कि तुसी इस दौर दे अंदर, इस परेशानी दे अंदर भी तुसी दुनियादारी करदे पे हो, सियासत करदे पे हो, नमूदो नुमाइश करदे पे हो, लोगों की इज्जत नफ्स नूं मजरूह करदे पे हो। खुदा दा खौफ है ना कमां तों बाज आ जावें। ये मेरे पैगाम नूं हर जगह ते आम करो, तमाम पाकिस्तान दे विच जितने भी पीर भाई हैं सब तक ये पैगाम पहुंचे और पूरी दुनिया ते पैगाम पहुंचे, जिथे जिथे तक मेरी आवाज पहुंचती है कि अपने लोगों का ख्याल करो, कुछ खाना घट खाओ, गरीब मुफलिस लोगों का ख्याल करो। असी जो कर सकने असी करते पे हैं, लेकिन तुसी हर बंदा अपने तहत अपना अपना किरदार अदा करे। इस मुश्किल वक्त दे विच सानू एक बहसीयत मुसलमान कौम, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत एक जिस्म की मानिंद है, मेरी उम्मत एक जिस्म की मानिंद है। अगर सर में दर्द है तो पूरा जिस्म बेकरार है, अगर हाथ में दर्द है तो पूरा जिस्म बेकरार है। जिस्म दे किसी हिस्से दे विच भी तकलीफ होवे ते पूरे जिस्म नू दर्द महसूस होंदी है, तकलीफ महसूस होंदी है। ते असी किसी दी भुख दा, किसी मुसलमान बहन भाई दा भुख दा एहसास ना कीता, किसी दी तकलीफ दा एहसास ना कीता, किसी दी इज्जत नफ्स दा ख्याल ना कीता, ते साडी बहुत बड़ी गलती है। और ये अल्लाह ताला सानू ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। मैं आखना कि खुदा दा खौफ करो, अल्लाह दा खौफ करो और अपने ईमान नू मजबूत करो। और जिहड़ी ये मैं गल्लां तुहाडे नाल कीतियां ने इन्हां ते अमल करो। अल्लाह ताला मनन दी तौफीक अता फरमावे, अमल दी तौफीक अता फरमावे। और इस दे नाल एक अफसोसनाक ऐलान है कि साडे इमाम, साडे कारी साहब, किबला कारी निवाज साहब, मेरे उस्ताद, मैं कुरान पाक